mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 dengan LPTK Unika Atmajaya. Hari ini saya melaksanakan UKM PPG tahun 2020 pada tanggal 30 November tahun 2020 dimulai jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Terima kasih. Students. Morning, Miss. Morning, Miss. Morning, Miss. Belum semua. How are you? Belum semua menjawab. Good morning, students. Morning, Miss. Morning, Miss. How are you today? I am fine. Thank you. And you, Miss? I'm fine too. Thank you. Okay, students. I'm pleased to see you again after a week ago. Now I can see your face again. I hope everyone's spirit and energetic for lesson today. Okay. Students, how about the weather in your area? Gimana kondisi cuaca di tempatnya sekarang? It is Hujan, Miss. Hujan. Hujan. Ada yang shiny ya, terang. Ada yang cloudy nggak? Mendung. Gak ada, Miss. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Jadi semuanya ready untuk belajar hari ini ya? Ready, Miss. Okay, thank you for your spirit. Okay, students, before we start our lesson today, who wants to lead pray? Siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Miss. Okay, Nixon, please lead us to pray. Before we start our lesson, let's pray in our heart. Pray begins. Finish. Thank you. Okay. Students, I want to share screen.
Saya ingin berbagi tayangan. Coba diperhatikan layarnya. Okay, students, have you ever seen the text like this? Pernah melihat teks seperti ini? Pernah, Miss. How about this one? Have you ever seen? Pernah melihat teks seperti ini? Pernah, Miss. Okay. Based on two texts, what do you think about the text? Kalau melihat sekilas, itu kira-kira teks tentang apa? Pengumuman. I think this is text announcement. Yes, very good. Announcement text. Jadi hari ini kita akan belajar tentang announcement text. Jadi dengan mempelajari announcement text ini, ada tujuan yang harus kita capai. Tujuan yang harus kita capai adalah seperti ini. Ada 3. Who want to read the learning objectives or material today? Siapa ingin membacakan tujuan hari ini? Siapa yang bisa membacakan tujuan pembelajaran kita nomor 1? Want to read for us? Tak nampak, Miss. Are you sure? Saya, Miss, Yes. Please read number 1. mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks announcement tentang kegiatan sekolah melalui teks yang disediakan dengan cara menjawab pertanyaan yang sudah disediakan terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaannya. Yes, very good. Jadi dengan mempelajari announcement text ini, tujuan pertama yang harus kita capai adalah kita harus mampu mengidentifikasi teksnya dan unsur kebahasaan dalam teks tersebut. Maybe Pito, can you read for us number 2? I can, Miss. Yes, please. Menganalisa fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks pemberitahuan atau announcement tentang kegiatan sekolah dengan menjawab essay test secara benar berdasarkan contoh teks terkait. Yes, very good. Jadi tujuan kedua adalah kita harus mampu menganalisa fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam announcement text. Okay. How about number 3? Learning objectives number 3. Who want to read for us? Siapa ingin membacakan untuk kita nomor 3 ini? Saya, Miss. Yes, please. Derek. Menulis sebuah pengumuman tentang kegiatan sekolah dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan teks dalam sebuah paragraf secara baik dan benar. Yes, very good. Jadi tujuan yang ketiga adalah dengan mempelajari announcement text ini, kita harus mampu menuliskan sebuah contoh announcement text, sebuah contoh pengumuman. Itu tujuan yang ketiga. Oke? What is the announcement about? Tentang apakah pengumuman ini? Pertandingan basketball. That's how we say in English. Bagaimana menyebutkannya dalam bahasa Inggris? Player basketball. No. Kurang tepat. Oke, menyebutkan dalam bahasa Inggris, pertandingan basketball tadi adalah a basketball competition. Paham? Paham, Miss. Oke. The second question, pertanyaan kedua. Who is the announcement for? Untuk siapakah pengumuman ini? Coach. Coach tadi. Kurang tepat ya. For SMP student. SMP 10. Tapi lebih tepatnya adalah to all basketball players of SMP 10. Berarti semua pemain basketball SMP
10. 10. The third question. Pertanyaan ketiga. Ya, mati ya. Well, when will the competition be held? When will the competition be held? Kapan pertandingannya akan dilaksanakan? Next month. Next month. Tepatnya tanggal berapa sampai tanggal berapa? March March 12. 12. Yes, very good. Tanggal 9 sampai tanggal 12. Who write the announcement? Apakah yang menuliskan pengumuman itu? Kobe George. Bryant. Kobe Bryant. Brian. Kobe Bryant. Who is Kobe Bryant? Siapa Kobe Bryant itu? Coach, pelatih. George. Coach, very Pelatih. good. Pelatih. Okay. We are going to the second example. Perhatikan contoh yang kedua. My question is, what is the announcement about? Tentang apakah pengumuman ini? Who can answer my question? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya? Can you hear my voice? Bisa dengar suara Miss? Bisa nih. Okay. Tentang klub bahasa Inggris. Yes, it is about English club. Okay, that's very good. Next, my second question. Diperhatikan, disimak teksnya. My second question. Who is the announcement for? Untuk siapakah pengumuman ini? All student of SMK Swasta Dharma Bakti Yes. DTI Medan. Very good. To all students of SMKS Dharma Bakti 2 TI Medan. Berarti semua siswa SMKS Dharma Bakti 2 TI Medan. Medan. Okay, next the third question. When will the English club be held? When will the English club be held? Kapankah English club-nya dilaksanakan? Saturday 1 Desember 2020 jam Yeah, 9. very good. On Saturday 21st December 2020 at 9 PM. Ini hari Sabtu tanggal 21 Desember 2020 tepatnya jam 9 Pagi. Next, number 4. Where is it? Di manakah English Club-nya akan dilaksanakan? Medan, Miss. Yes, No. good. Tapi masih kurang tepat. At Hall of SMK Swasta Dharma Bakti 2 TI Medan. Very good. The place will be held in Hall of SMKS Dharma Bakti 2 TI Medan. Berarti di aula SMKS Dharma Bakti 2 TI Medan. Medan. Next. Who write the announcement? Siapakah yang menuliskan pengumuman itu? Steady. Jadi, Yes, very good. Oke. Berarti dari dua contoh itu, best two example of announcement. What is the meaning of announcement? Berdasarkan dua contoh tadi. Jadi apa arti announcement? Ayo. Apa pengertian announcement? Who can answer? Who can answer my question? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Miss? Saya Miss. Ya. Eben, please. Announcement adalah tentang suatu informasi yang bertujuan untuk diketahui oleh publik atau halayak umum. Can you say again? Bisakah diulang lagi? Coba ketika si Eben membaca, si Derry matikan audio ya. Oke, can you repeat again, Eben? Sebuah pernyataan tertulis tentang suatu informasi yang bertujuan untuk diketahui oleh publik atau halayak umum. Yes, very good. A written statement regarding information that is intended to be known by the public or the general public. Very good. Jadi, announcement itu sebenarnya ada dua. Satu tertulis,
satu lisan. Tapi yang kita bahas hari ini adalah yang tertulis. Tertulis. Ini satu lagi contoh announcement. Kita sudah masuk ke materi pembahasan. Ini satu lagi contoh announcement. Announcement text. Who can read for us? Siapa yang bisa membacakan untuk kita? Nixon? Can you read for us? Bisa, Miss. Yes. Please, Nixon, read for us. Announcement. For all students of SMA Negeri 6 Medan, we announce that in order to celebrate the anniversary of SMA Negeri 6 Medan, class contest will be held. We will do evaluation on date Tuesday, November 1, First, 2018. Time 8 a.m. Place all classroom of SMA Negeri 6 Medan. This we convey this information. Thank you for your attention. Medan, October 22nd, 2018. The headmaster Turanus Haji Marwan MPD. Okay, very good. Okay. Jadi ada sedikit perbaikan sebelum kita bahas ini, ada sedikit perbaikan dalam membaca. Okay. Yang tadi bagian the cleanest. Clean. Can you follow me? The cleanest. Yes. The The cleaner. cleanest. Okay, very good. And then evaluation. 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 Yes. Okay. Okay, students, I want to ask you again, what is announcement about? Tentang apakah pengumuman ini? Perayaan anniversary of SMA Negeri 6 Medan. Yes, very good. When will be held? Kapan akan dilaksanakan? Tuesday, November 1, 2018. 2018. Yes, good. Where is it? Di mana akan dilaksanakan? All classroom of SMA Negeri 6 All Medan. classroom of SMA Negeri. Yes. Who write the announcement? Siapakah yang menuliskan pengumuman itu? Yes. Oke, dari 3 contoh announcement yang sudah Miss tampilkan tadi, di pertama ada 2, kemudian ini 3. Pertanyaan apa yang sering Miss ulangi? Nama penulis. 1. Next. Place, tempat. Place. What else? Tentang apa pengumuman tersebut? Yeah, what is the announcement about? Next. Waktu. Time. What else? Tanggal. Yes. What else? One more. Satu lagi. Tentang apa? Place. For who? Untuk siapa? Yang Belum ada yang menjawab kan? Nah, dari semua pertanyaan Miss itu, coba perhatikan ke layar. Oke, perhatikan ke layar. For who? Itu kita sebut dengan head or title. Sudah? Kemudian, body or content itu di sana ada isinya. Ada body, ada kontennya, ada isinya. Diisi itu apa saja? Apa tujuannya? Di mana tempatnya? Kapan akan dilaksanakan? Itu dia untuk body or content. Kemudian di closing, biasanya ucapan terima kasih, thank you, atau for more information, untuk informasi lebih lanjut,
itu kita sebut dengan closing. Oke. And the last one, who write, atau bisa dia penulisnya, bisa institusinya, disebut dengan Writer. Oke. Keempat ini dalam announcement text kita sebut dengan generic structure. Yes. How about you, Eben? Untuk apa seseorang membuat satu pengumuman? Untuk mengutip suatu informasi, Miss. Kita Suatu informasi. memberitahukan, kan fungsinya dibuat pengumuman itu supaya orang lain tahu kan? Berarti memberitahukan kan? Okay, you can see in English. Function of announcement text. Who can read for us? Siapa yang bisa membacakan untuk kita? Can you read for us, Nixon? The function of announcement text. Yes, I can. Okay. Please, Nixon. Function of announcement text. An announcement is used for giving people some information of what has happened or what will happen. Very good. Ya, semua sudah pada bisa. Kalau ada yang salah, tidak menjadikan kamu down, tapi itu perbaikan. Namanya belajar berarti harus ada perbaikan. Oke, thank you. Next. Tadi kita sudah membahas date, ada place, kemudian ada writer. Sekarang lihat ke layar. Please see your screen. There are generic structure of announcement. Di sana ada generic structure of announcement yang kita bahas tadi. Ada dia 4, ada head, ada body, ada closing, ada writer. Bisa dilihat? Yes. Okay. So what is the head? Who can read for us? Siapa yang bisa membacakan untuk kita? Apa itu head? Kepala. Ya, I know kepala. But what is the meaning head for announcement text? The title or type of event or for who the announcement is. Yes. The title or type of event or for who the announcement. Judul atau tipe dari satu kejadian, satu kegiatan, atau untuk siapa pengumuman itu. Itu dia head. Tadi di contoh itu sudah ada kan, to all students. Berarti disebut dengan head or title. Next, the second is body. Body. The address of the readers, content, date, place, program. Etc. Oke, jadi body itu apa saja? The address of the readers. Content, date, place, program, etc. Next, the third, closing. The generic structure of announcement. Number 3, closing. Eben, can you read for us? What is closing? For more information, thank you for your attention. Yes, dalam contoh tadi ada for more information you can call Miss Teti misalnya. Atau thank you for your attention, itu disebut dengan closing. How about the last one? Who can read for us? Writer. Someone or an institution who make the announcement. Yes, someone or an institution. Bisa seseorang, bisa institusi. Jadi penulis pengumuman itu kan bisa dia berbentuk perorangan, bisa berbentuk institusi. Kalau misalkan sekolah yang membuat pengumuman, biasanya dibuat di situ pihak sekolah, berarti SMK Dharma Bakti. Tapi kalau perorangan yang menuliskan pengumuman itu, contohnya Miss Teti, maka penulisnya adalah Teti. Gitu misalnya ya Bang ya? Paham ya? Amin. Oke. Language features. Ya, berarti bahasa atau unsur kebahasaan yang dipakai dalam announcement text. Language feature-nya biasanya menggunakan apa, Bang? Bisa dilihat di layar. Iya, simple present tense and simple future tense. Next, conclusion. Jadi kita masuk sekarang ke kesimpulan. Who can give the conclusion of our material today? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini? Yang pertama kesimpulan yang mau Miss tanya adalah what is announcement?
Siapa bisa menjawab? What is announcement? Announcement is some spoke or writer or written to let one know what has happened or what will happen. Yes, very good. Next. What is the function of announcement? Apa fungsinya? Function of announcement text. An announcement is used for give people some information of what has happened or what will happen. Thank you. Next. What is this? What is the structure of announcement text? Ini saya rasa kita semua bisa menjawab. Head, Head, body, Good. Number Body. or content, closing, writer. closing and writer. Very good. writer. Next. Writer. One. Language feature. What are language feature that used in announcement text? Simple present tense, and simple future tense. Very good. Ada kesulitan sama pembelajaran ini? Kesulitannya palingan menerjemahkan. Iya, oke. Berarti kita harus banyak-banyak hafal vocabularies kan? Yang Evaluation. Ya. Oke, we are going to evaluation. I will send you this link. Please see your screen. Perhatikan screen-nya. Please do the assignment. Tolong dikerjakan. Saya kasih waktunya. Itu hanya ada berapa soal ya? 4 soal. Oke. Oke, thank you for our material today, for your motivation today. Minggu depan kita masih belajar tentang announcement text. Untuk tujuan yang ketiga, saya harap semangatnya masih tetap sama atau lebih semangat lagi minggu depan untuk pembelajaran selanjutnya. Bisa? Bisa, Miss. Bisa, Miss. Materi hari ini masih ada pertanyaan? Any question? Ada pertanyaan? tidak ada lagi. Oke, thank you. Next, thank you for your motivation. Terima kasih untuk motivasinya hari ini. Thank you for joining this meeting. Terima kasih telah bergabung di pertemuan hari ini. See you next meeting. Terima kasih. You can leave. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Ya, don't forget to do your assignment. Jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Ya, Miss.